सप्तमदशकं दशकं 7 ब्रह्मणः तपः वैकुण्ठदर्शनञ्च। एवं देवचतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनः तस्योध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं। यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूत्स्फीतरजो विकारविकसन नानासिसृक्षारसः। सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान्। तावत्त्वं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेनमश्रिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वंस्तपः प्रेरणाम्। कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षु द्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता। दिव्यं वर्षसहस्रमाततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम्। माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखाः भावास्तु दूरङ्गताः। सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो। यस्मिन्नाम चतुर्भुजाः हरिमणिश्यामावदातत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशः राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथाभिदोन्नतपदाः दीव्यन्ति दिव्याञ्जनाः। तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत्। नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा। त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकाः लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवं तत्ते पदं देहि मे। तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकात् आकल्पदीप्ताकृती श्रीवत्साङ्कितमातकौस्तुभ मणिच्छायारुणङ्कारणं विश्वेशान्तवरूपमैक्षत विधिः तत्ते विभो भातु मे। कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसित स्यन्दप्रसन्नाननं। राजत्कम्बुगधारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलं स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत्। दृष्ट्वा सम्भृतसम्भ्रमः कमलभूः त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन्। जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरम् इत्याचष्टतं त्वां भजे।
आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिः बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाषगिरं प्रतोष नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन् उल्लासयोल्लाखताम्। ॐ श्री हरे नमः। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।